Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Islam merupakan agama yang dengan rincinya menjelaskan hak-hak setiap kalangan tingkatan masyarakat, dan kita dapatkan penjelasannya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis. Adapun di zaman ini juga Hadrat Masih Maud salam menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu. Pada 3 tahun terakhir belum sempat dijelaskan pada jelasan sebelumnya. Begitu banyaknya rincian penjelasan mengenai hal ini, sehingga meskipun diupayakan, namun sulit untuk menyampaikan dalam waktu yang singkat. Saat ini saya akan sampaikan berkaitan dengan hal itu, seperti yang telah saya katakan, berkenaan dengan hak-hak ini dan bagaimana ajaran Al-Quran, bagaimana sabda-sabda Hadrat Rasulullah SAW, dan juga amalan sunnah beliau. Begitupun pecinta hamba sejati Rasulullah SAW, yakni saya akan sampaikan referensi dalam hal ini berkenaan dengan ajaran Islam yang merupakan ajaran yang indah, yang mana jika diamalkan, maka solusi dari setiap permasalahan dunia akan dapat terpecahkan. Pada tahun yang lalu, saya sampaikan berkenaan dengan hak-hak wanita secara lengkap. Banyak surat yang saya terima dan disampaikan juga kepada saya dalam berbagai kesempatan. Begitupun para non-Ahmadi pun menyampaikan bahwa sebelum ini, maksudnya non-Muslim, kami sebelumnya tidak mengetahui bahwa Islam begitu memperhatikan hak-hak wanita. Kami awalnya beranggapan bahwa Islam alih-alih membela hak wanita, malah merampas. Kami berpikiran seperti itu awalnya. Namun ketika disampaikan referensi Al-Quran berkenaan dengan bagaimana Islam memenuhi hak wanita, para non-Muslim ini secara mau tidak mau mengakui bahwa ajaran Islamlah yang memiliki level yang tinggi, di mana setiap sisi kehidupan dijelaskan secara rinci di dalam Islam. Jadi kita pun di hadapan non-Muslim tidak perlu merasa minder dalam menyampaikan ajaran Islam yang hakiki. Tidak perlu kita merasa malu. Prinsip ajaran yang diajarkan oleh Islam memiliki sifat yang abadi, bukan yang sifatnya sementara. Adapun orang-orang duniawi, mereka merenungkan atau memeras fikiran untuk membuat undang-undang
untuk hal itu, namun tidak lama kemudian ketika mendapati ada kekurangan di dalamnya, akhirnya mereka mulai menyampaikan sesuatu yang menentang pemikirannya itu sendiri, karena terkadang bersifat ekstrim dan dibandingkan kemanfaatan malah banyak hal-hal yang merugikannya, malah banyak yang merugikan. Jadi saat ini adalah perlu bagi kita untuk menyampaikan hak-hak, bagaimana Islam membela hak-hak umat manusia, dan namun hal yang bersifat mendasar ini perlu kita ingat bahwa hak-hak ini dapat ditegakkan dalam corak yang hakiki ketika manusia teguh di dalam keyakinan bahwa ada wujud yang maha agung, yang mana ia menghisab setiap amalan kita, menyaksikan setiap amalan kita, dan jika kita tidak mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh zat tersebut, maka kita akan bertanggung jawab di hadapannya nanti. Jadi, itu akan dapat diamalkan jika kita memiliki keyakinan yang sempurna terhadap zat yang maha agung itu. Dan jika kita tidak mengamalkan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, maka untuk itu kita perlu untuk mengamalkannya. Perlu diingat selalu bahwa kita tidak hanya mengamalkan memenuhi hak-hak Sang Pencipta yang merupakan pencipta semesta alam, bahkan kita pun harus memenuhi hak-hak ciptaannya, karena Allah Ta'ala sangat mencintai makhluknya. Ketika pemikiran ini ada, baru akan teguh keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, dan manusia dapat memahami akan perlunya agama. Jadi, kita sangat beruntung dalam hal ini, karena setelah beriman kepada Islam, setelah meyakini zat Allah Ta'ala, dan berupaya untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, dan itu akan memberikan sarana bagi kita untuk menata kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi seorang mukmin, setiap tingkatan, setiap level perlu untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hingga saat ini ada 21 tingkatan yang beragam berkenaan dengan hal ini. Saya akan sampaikan sebagainya lagi pada hari ini, yang mana jika itu menjadi bagian dari kehidupan kita, baru kita dapat menciptakan satu lingkungan yang indah yang dituntut oleh Allah Ta'ala dari kita, dan yang ajarannya telah diberikan oleh Allah Ta'ala melalui hadrat Rasulullah SAW kepada kita. Saat ini saya akan sampaikan hak-hak orang-orang miskin dan yang membutuhkan, di mana di sana memberikan, di dalam Al-Quran, di dalam berbagai tempat disebutkan mengenai hal itu. Ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sedekah hanya untuk orang-orang miskin dan mereka yang orang yang teraniaya, dan untuk Ibnu Sabil, ini para musafir juga. Ini merupakan, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat tersebut menyampaikan segenap orang-orang yang membutuhkan di dalam lingkungan masyarakat, bagaimana perlu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan Allah Ta'ala menekankan akan hal itu.
bahwa hak-hak mereka perlu untuk dipenuhi, Allah Ta'ala menekankan untuk memenuhi bahwa ini merupakan tugas dari pemerintah atau penguasa, bukannya menunggu supaya agar mereka terlebih dulu meminta, tidak, melainkan memenuhi kebutuhan mereka adalah tugas penguasa atau pemerintah. Ini merupakan nizam yang harus mengevaluasi dan harus membelanjakan untuk membebaskan para tawanan, membelanjakan harta. Ada sebagian tawanan yang kadang ditahan dalam waktu yang lama. Banyak sekali di berbagai negeri jemaat banyak memberikan bantuan yang seperti itu untuk para tahanan, sehingga memberikan kesan yang baik di mata mereka. Jadi di dalam ayat ini dicirikan berbagai kebutuhan dan perlu untuk dipenuhi kebutuhan mereka. Nah, Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'i al-muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanu wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi para muhajirin yang diusir dari rumahnya dan dipisahkan dari hartanya, mereka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala membantu Rasulnya. Inilah yang benar, yang dari sisi agama, yang mereka menjadi sasaran penganiayaan disebabkan oleh agama, dan mereka diusir dari rumah mereka, dari kampung halaman mereka. Hendaknya mereka pun dibantu supaya mereka dapat berdiri tegak di atas kakinya sendiri dan menjadi bagian yang layak di lingkungan masyarakat. Jadi Al-Quran menyampaikan, sekarang akan saya sampaikan beberapa hadis yang darinya dapat diketahui bagaimana ditekankan untuk memenuhi hak-hak. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas berpikir bahwa ada beberapa sahabat yang mendapatkan keunggulan lebih dari beliau. Hadrat Rasulullah bersabda bahwa mereka yang lemah, justru dengan perantaraan mereka lah kamu mendapatkan karunia. yakni orang-orang yang miskin bermanfaat bagi kalian, dan kalangan penguasa atau orang-orang kaya pun mendapatkan manfaat dari orang-orang miskin ini. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan orang miskin ini, hendaknya mereka diberikan tunjangan atau balasan supaya tidak menciptakan kegelisahan. Coba sekarang kita lihat di dunia ini, begitu banyak kefasadan, kekisruhan, itu karena orang-orang strike, orang-orang mengeluhkan karena mereka tidak mendapatkan bayaran atau yang layak. Kadang demonstrasi ini, demonstrasi itu. Jadi kekisruhan di dunia, betul di beberapa negeri, revolusi yang terjadi, kadang pemerintah berusaha untuk itu, kadang pihak tentara merebut kekuasaan dan sebagainya. Ini karena ketidakseimbingan itu. Di sisi lain, yang miskin tetap terus miskin, yang kaya terus semakin. Bagaimana Rasulullah SAW mencanangkan gerakan untuk membantu orang-orang miskin? Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Hadrat Umar mendapatkan harta dari Khaybar, lalu datang menemui Rasulullah dan Rasulullah bersabda, jika kamu ingin, kamu bisa memberikannya untuk sedekah. Lalu Hadrat Umar memberikan harta tersebut untuk orang miskin yang membutuhkan, untuk kerabat dan yang membutuhkan. Lalu dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, untuk mengkhidmati janda dan orang miskin, orang yang gigih bekerja, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Untuk mengkhidmati orang miskin dan janda-janda, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Saya berpikir bahwa Nabi pun bersabda bahwa itu seperti orang yang beribadah, yang begitupun yang tengah berpuasa. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang miskin bukanlah mereka yang जिसे ये एक दो लुकमा फ्यूल का me- यानी मांगता फिरे, बल्कि yang मांगने वाला yang meminta suapan-suapan itu, melainkan orang yang miskin itu adalah ia yang tidak meminta kepada orang lain dan tidak juga orang-orang memahami, meyakini bahwa orang ini membutuhkan. Jadi seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa memperhatikan kebutuhan orang miskin adalah perlu. Jadi jangan menunggu untuk mereka meminta. Pemerintah pun perlu untuk menaruh perhatian akan hal itu. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwa mencari orang yang membutuhkan, bantulah mereka. Itulah kebaikan yang sejati. Dan itulah hak orang-orang miskin yang perlu untuk kita amalkan. Lalu hak orang-orang miskin, bagaimana Rasulullah SAW tegakkan, penuhi. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, makanan terbaik, yakni makanan yang diberikan di dalam pesta walimah, yang diundang di dalamnya orang miskin. Jadi di negeri-negeri yang ada ketimpangan antara orang kaya dan miskin, para Ahmadi yang hidup di sana hendaknya memperhatikan agar di dalam undangan-undangan pernikahan, undang-undangan pesta, undanglah orang-orang miskin. Juga Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana nasihat beliau berkali-kali, di mana seorang sahabat untuk membahagiakan orang miskin, mereka terus berupaya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Ja'far bin Abu Talib sangat mencintai orang-orang miskin dan duduk di tengah-tengah mereka dan berbicara, bergaul dengan mereka. Mereka pun sama berbicara. Rasulullah SAW menyebut, menjulukinya dengan Abul Masakin, yakni bapaknya orang-orang miskin. Lalu bagaimana orang-orang yang lemah, bagaimana makom mereka di hadapan Allah Ta'ala yang dituntut oleh zaman, yang haknya ditindas, bagaimana Allah Ta'ala memandang mereka. Dalam hal ini Hadrat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apakah maukah aku berikan kabar suka kepada engkau akan raja di surga? Hadrat Mu'adz mengatakan, tentu huzur, siapa raja di surga itu? Rasulullah bersabda, adalah orang yang lemah, yang dianggap lemah. Dia mengenakan pakaian yang tidak diperhatikan. Namun jika dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala pasti memenuhinya. Inilah mereka yang dalam pandang Allah Ta'ala luhur. Hadrat Rasulullah SAW tidak membiarkan kesempatan hilang dari tangan beliau untuk menekankan, untuk memperhatikan orang seperti itu. Dalam riwayat dikatakan, Hadrat Sahal radhiyallahu anhu, Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa ada seorang yang melewati Rasulullah. Rasulullah bersabda, apa yang kamu katakan mengenai orang ini? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia orang kaya. Dia menjawab, pendapat Tuhan lebih utama daripada ini. Kami beranggapan bahwa beliau adalah orang terhormat, orang kaya. Dia layak bahwa jika dia memberikan pesan perjodohan pasti harus diterima karena orang kaya atau terhormat, atau jika merekomendasikan pasti akan dituruti. Jadi perjodohannya tidak akan ditolak dan rekomendasi tidak akan ditolak. Jika dia mengatakan sesuatu pasti didengar ucapannya, didengarkan dengan seksama. Rasulullah SAW terdiam, beliau tidak mengatakan apa-apa. Ada orang yang melewati lagi, orang yang lewat lagi. Rasulullah bersabda, bagaimana mengenai orang ini? Sahabat mengatakan, wahai Rasul, demi Tuhan, wahai Rasulullah, orang ini adalah orang yang miskin. Dia layak. Jika dia menyampaikan pesan perjodohan, pasti ditolak. Tidak ada yang akan. Jika dia merekomendasikan sesuatu, rekomendasinya pasti tidak diterima. Dan jika mengucapkan sesuatu, dia tidak akan didengarkan. Dan tidak diberi keutamaan ucapannya itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang ini lebih baik dari orang yang penuh di bumi ini, yang memenuhi di bumi ini. Rasul awalnya tidak bicara.
Rasulullah yang kedua bersabda, लेकिन ये शख्स जिसे तुम गरीब समझकर किसी काबिल नहीं समझते, namun sebetulnya orang yang kamu anggap miskin ini, yang kamu anggap tidak layak, sebetulnya dia lebih unggul daripada ribuan orang yang ada di bumi ini. आपने फरमाया Lalu dalam menekankan untuk membantu kerabat yang miskin, Rasulullah bersabda, Hadrat Salman bin Amir radhiyallahu anhu आपने फरमाया meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, का है और रिश्तेदार memberikan sedekah kepada orang miskin का भी है और सिला रहमी भी है। dan merupakan sedekah, namun memberikan sedekah kepada kerabat yang miskin disebut dengan sedekah dan juga silaturahmi. गरीबों और मिस्किनों के मुतालिक अपने Rasulullah sendiri का किस तरह इजहार फरमाया करते थे, इस बारे में bagaimana menzahirkan perasaan beliau terhadap orang miskin. Beliau diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu meriwayatkan रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ada seorang wanita miskin yang sakit. Rasulullah mendapatkan kabar akan sakitnya wanita tersebut. Rasulullah बीमारी के बारे में पूछते रहे, biasa तो आप सल्लल्लाहु अलैहि menjenguk dan menanyakan kabar selanjutnya. Rasulullah bersabda, jika wanita ini wafat, वसल्लम करना nampaknya dia tidak akan selamat lagi. Lalu jika dia memang meninggal nantinya, kabari saya. जनाजा ले जाया गया, Namun रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार ternyata wanita itu wafat. Pada malam hari dibawa jenazahnya ke kuburan dan para sahabat beranggapan rasanya kurang baik kalau mengundang Rasulullah malam-malam. Akhirnya ketika Rasulullah mengetahui di pagi hari bahwa apa yang terjadi malam tadi dan dikabarkan kepada beliau, Rasulullah bersabda, मुझे इसकी खबर करना, apakah aku tidak memerintahkan kalian untuk mengabari aku kalau terjadi sesuatu? Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami merasa tidak elok untuk membangunkan Tuhan di malam hari. Rasulullah berangkat bersama para sahabat akhirnya ke kuburan wanita yang telah meninggal itu, पहुंचे लोगों की hingga ketika tiba di kuburan tersebut, orang-orang membuat saf dan beliau melaksanakan sholat jenazah di sana. Berkenaan dengan bagaimana makom orang yang memberikan makan kepada orang miskin, diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara kalian siapa yang berpuasa? Hadrat Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasul bersabda, siapa di antara kalian yang mengurus jenazah? Hadrat Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Saya pergi untuk mengurus jenazah. Rasul bersabda, siapa di antara kalian yang memberikan makan kepada orang miskin? Hadrat Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, saya. Lalu Rasulullah bersabda, sekarang siapa di antara kalian yang menjenguk orang yang sakit? Hadrat Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, jadi jika semua ini jika semua kebaikan ini terkumpul di dalam diri seseorang, maka dia akan dijanjikan surga bagi orang tersebut. अहादीस की रोशनी में Berdasarkan hadis, वसल्लम की नजर bagaimana काम का जिक्र करते हुए pandangan Rasulullah berkenaan dengan makom orang-orang miskin? मुस्लिम मौद ने दिबाचा तफसीर कुरान में Hadrat Muslim Maud di dalam pengantar mempelajari Al-Quran menjelaskan hal itu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW जो किसी वक्त गुलाम होते थे, बैठे हुए थे, किसी वक्त गुलाम थे अब आजाद थे, duduk bersama dengan para sahabat yang di antaranya ada hamba sahaya juga yang miskin. Lalu Hadrat गलबा इस्लाम को Hadrat सुफियान के सामने इसका जिक्र किया, हज़रत अबू बकर ये सुन रहे थे, dia menyebutkan mengenai keunggulan Islam di hadapan Abu Sufyan. की हद तक की गई है, Abu Sufyan गुलाम थे पहले, merasa kecewa, merasa tidak dihormati. Bagaimana hamba sahaya, budak belian berbicara mengenai kemenangan Islam की बड़ाई की di hadapan Abu Sufyan yang merupakan pemuka Makkah pada saat itu, Quraisy. सरदार की, उन्होंने Hadrat Hadrat Abu Bakar क्या तुम कुरैश के सरदार lalu mengatakan, की हद तक करते हो? apakah अबू बकर ने kalian melecehkan अबू बकर para pemuka Quraisy? ने रसूल करीम सल्लल्लाहु Lalu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu यही बात शिकायतन बयान की, datang menemui Rasulullah menyampaikan komplain ini kepada Rasulullah bahwa ada beberapa hamba belian
budak belian yang mengucapkan hal seperti di hadapan Abu Sufyan, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, नाराज कर दिया है। mungkin हज़रत अबू बकर का कितना kamu telah memarahi para hamba yang khas ini di hadapan Allah Ta'ala." Jadi, di dalam pandangan Rasulullah SAW, para budak belian tadi, hamba sahaya yang miskin ini, memiliki makom yang tinggi. तुमसे नाराज हो जाएगा। Ingatlah bahwa jika kamu berkata demikian, Allah Ta'ala pun akan marah kepada engkau, wahai Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berdiri dan pergi menemui orang-orang itu dan mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian marah dengan ucapanku ini?" Para hamba sahaya tadi mengatakan, "Wahai saudaraku, kami tidak marah kepada engkau. Allah Ta'ala semoga memaafkan kesalahan engkau." Di mana ketika menegakkan hak-hak dan kehormatan orang miskin dan memenuhi hak mereka, Rasulullah pun memperhatikan perasaan mereka. Dan Rasulullah, आप हमेशा फरमाते थे कि sebagaimana Rasulullah sering bersabda, orang yang miskin itu adalah bukan yang mereka hanya memakan beberapa suapan kurma saja. खा कितनी तकलीफों से गुजरे, Yang miskin itu sebetulnya adalah meskipun dia melewati kesulitan yang sebagaimanapun, dia tidak pernah meminta. Jadi Islam menekankan terhadap hak-hak orang miskin dan menekankan juga kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. आया था, आपने फरमाया तुम्हारे घर में क्या है, Ada satu orang, तुम्हारे घर में क्या है, छोटी सी चीजें लेके ada satu orang yang bertanya apa yang ada di dalam rumahmu. आपने वो बेच के उसे कहा जाओ Ada satu barang yang खाना ले लो अपने घर वालों के लिए, 1 दिरहम की कुहाड़ी लेके आओ और जंगल से लकड़ियां kemudian और इस तरह bawa juga 1 dirham ini, और उसको मुनाफा होना शुरू हो गया। dan sedikit demi sedikit ia pun mendapatkan keuntungan. Oleh karena itulah yang mulia Rasulullah SAW melarang orang tersebut untuk meminta-minta. Hazrat Aisyah menuturkan ada seorang yang miskin datang kepada saya dan ia memiliki 2 anak perempuan. उस वक्त हमारे घर में सिवाय एक खजूर के कुछ नहीं था। Saat itu di rumahnya tidak ada satupun kecuali korma. Oleh karena itu diberikanlah korma tersebut dan dibagi 2 kepada kedua anak perempuan itu. Akhirnya pulang tatkala Rasulullah SAW datang ke rumah, kembali ke rumah, kemudian diceritakanlah peristiwa ini. Beliau SAW bersabda, और वो siapa saja yang orang miskin yang di dalam rumahnya ada 2 anak perempuan dan kemudian memperlakukannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkannya surga kepada orang tersebut dan akan menjadi orang yang pantas mendapatkan surga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sedemikian rupa menghargai orang yang miskin. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हदीस Kemudian Rasulullah कि तुम्हारी ये कुव्वत Sallallahu Alaihi Wasallam, तुम्हारा ये माल hadis ini pun pernah disampaikan मेरे बाजू से मिलने bahwa amalan engkau ini sedemikian rupa तुम्हारी कौमी ताकत mendapatkan ganjaran yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. गुरबा के जरिए ही आते हैं। सहाबा के Sesungguhnya kepada orang kaya disampaikan sabda Rasulullah SAW bahwasanya harta kalian itu adalah datang dari orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, किस तरह वो खिदमत किया करते थे। kemudian berkenaan dengan bagaimana pengkhidmatan para sahabat kepada orang-orang yang miskin. Dalam satu riwayat tertera bahwa Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, रात के वक्त ख्याल रखा करते थे, beliau आप उसके लिए पानी लाते beliau senantiasa mengurus orang wanita yang buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Kemudian tatkala इसने इस बुढ़िया के काम कर दिए। अगली दफा आप इस बुढ़िया के kemudian ketika datang ke sana, ternyata sebelum beliau datang ada seorang yang datang sebelumnya yang pernah menghidmatinya. Kemudian Hazrat Umar suatu hari ingin pergi lebih cepat sebelumnya supaya mengetahui siapa orang yang datang sebelum saya. Kemudian pada saat itu Hazrat Umar pun mengetahui bahwasanya itu adalah Hazrat Abu Bakar yang saat itu adalah khalifah. Dan Hazrat Umar menyampaikan bahwa demi Allah Hazrat Abu Bakar lah yang paling unggul. Ini adalah suatu riwayat berkenaan dengan sedekah-sedekah dan Hazrat Umar. Ini diriwayatkan oleh Hazrat Ibnu Umar bahwa Hazrat Umar di zaman Rasulullah SAW memberikan jaidat beliau
dan itu adalah kebun anggur. Beliau berkata, wahai Rasulullah, ini merupakan harga saya dan ini merupakan harta saya, dan saya berkehendak supaya memberikan ini sebagai sedekah. Beliau SAW bersabda, और ना हिबा किया जाए, ना विरसे में दिया जाए। berikanlah ini kepada seseorang yang mana ini, ये हुकूमत के पास ही हमेशा रहेगा ताकि लोगों के काम आता रहे। चनाचे हज़रत उमर ने उसे yakni berikanlah ini supaya dalam pemerintahan supaya dapat menjadi manfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu, harta beliau ini pun beliau berikan untuk memerdekakan budak, untuk kemudian memberi makan orang-orang miskin. निगरान हो, वो इसमें से मुनासिब तौर पर दस्तूर के मुताबिक खुद खाए, यानी जो निगरानी कर रहा है इस बाग की, इस जायदाद की, उसके yakni kepada siapa juga yang mengurusi kebun ini, diberikan juga bagiannya kepada orang tersebut, atau diberikan juga kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada tamu-tamu yang datang kepadanya. हज़रत उमर के ज़माने के एक वाक़या है जिसमें एक कौम के सरदार Di zaman Hazrat Umar ada suatu peristiwa, ini berkenaan dengan suatu pemimpin di suatu kaum yang karena ketakabburannya ia menampar seseorang, tetapi Hazrat Umar radhiyallahu an bersabda, तारीख से इसकी तस्वीर saya करते हुए मुस्लिम मौद ने akan membelanya. ये हज़रत उमर का एक मशहूर वाक़या है। Hazrat Muslim Maud menjelaskan ini ada satu peristiwa yang masyhur yang तकलीफ की कोई परवाह नहीं, yang karena beliau pun terpaksa harus mem- menanggung kesulitan, tetapi beliau tidak menghiraukannya, dan beliau sedemikian rupa menegakkan keadilan yang mana keadilan ini tidak pernah ada di sebelumnya. yakni जब शाम की तरफ मुसलमानों ने yakni saat itu ada satu pemimpin Kristen yang ketika kaum muslim menyerangnya, बहुत बड़ा हजूम था, इत्तेफाकन किसी मुसलमान का पाँव उसके पाँव पर पड़ गया। बाज़ रवायतों में है कि उसका पाँव उसके kemudian secara kebetulan ada seorang सिर्फ कपड़े पर पड़ा, पाँव पे भी नहीं पड़ा। seorang muslim yang secara tidak sengaja menginjaknya, कौम का सरदार था, karena pemimpin Kristen itu menganggap bahwasanya ia adalah pemimpin sebuah kaum yang memiliki jumlah banyak pengikutnya, तादाद थी, बहुत बड़ा था। yang pengikutnya बहरहाल जब एक dalam satu riwayat ada 7.000, jadi pemimpin yang besar. रा पड़ा, Jadi ketika ada seorang muslim yang menginjaknya, maka कहा तो मेरी हद ia seraya marah, maka menamparnya. Mengapa? तक से पीछे हटना चाहिए था। Mengapa menampar saya? Apakah Anda tidak tahu siapa saya ini? वो मुसलमान तो थप्पड़ खा के खामोश हो रहा, Mengapa menginjak saya? मगर एक और मुसलमान बोल पड़ा, Oleh karena itu orang muslim itu pun setelah mendapat tamparan dia pun diam, dan akhirnya peristiwa ini disampaikan, इस्लाम में छोटे बड़ों dan बड़े का कोई इम्तियाज नहीं, बिलखुसूस इस घर में dikatakan bahwasanya Islam itu adalah suatu agama yang tidak ada, semuanya itu adalah memberi kesetaraan परवाह नहीं करता। yang sama. उस मुसलमान ने कहा कि उमर के पास तुम्हारी शिकायत हो गई, Kemudian मुसलमान का बदला तुमसे ले लेंगे। disampaikan bahwasanya peristiwa ini akan disampaikan kepada Hazrat Umar. इब्ने अहम ने जब सुना तो आग बबूला होकर कहने लगा, Kemudian tatkala peristiwa ini disampaikan, kemudian थप्पड़ मारे, apakah ada कहा किसी और का तो मुझे पता seorang yang menampar Jablah bin Ahm, yaitu pemimpin itu tadi? नहीं, सुनकर मुझे सजा देंगे। बहरहाल ये सुनकर उसने जल्दी से तवाफ किया, सीधा Kemudian मजलिस में पहुंचा शख्स और पूछा कि अगर कोई बड़ा आदमी kemudian ia pun mendatangi Hazrat Umar. क्या किया करते हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। हज़रत उमर ने Pemimpin itu bertanya apa yang ajaran Islam jika ada seorang yang menampar seorang वो कहने लगा कि आप मेरा मतलब नहीं ya, yang mendapat tamparan. समझते, अगर कोई बड़ा आदमी थप्पड़ मार दे तो फिर आप क्या किया करते Jika ada seorang yang हैं। आपने फरमाया इस्लाम में छोटे बड़े jika ada seorang pemimpin yang menampar orang lain yang, आपने कहा जबला maka तुम ही जो apa hukumannya bagi Islam? इस पर उसने झूठ बोल दिया और कहा कि मैंने तो किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी। मगर वो उसी वक्त मजलिस से उठा और अपने साथियों को लेकर अपने मुल्क Pada की saat तरफ itu भागा और अपनी कौम समेत मुर्तद हो गया, ia pun kembali kepada kaumnya, शामिल हुआ। dan kemudian ia menjadi murtad. Kemudian ia pun melawan Islam, tetapi Hazrat Umar tidak menghiraukannya. Inilah kesetaraan yang बात है
diperlihatkan oleh Islam, dan peristiwa ini tidak ada bandingannya di dalam kaum lain. में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह इस्लाम में Jadi di dalam Islam ini tidak ada perbedaan baik itu antara besar dan कई एक वाक़या kalangan besar maupun kalangan kecil. Ini adalah satu peristiwa di dalam एक ऐसे दरवाजे zaman Hazrat Umar. जहाँ एक बूढ़ा सवाली जिसकी नज़र ज़ाहिल हो Kemudian ada satu peristiwa भीख मांग रहा ketika ada seorang wanita yang pandangannya sudah sangat lemah. Kemudian Hazrat Umar यहूदी हूँ, menyodorkan tangannya, kemudian bertanya, "Anda ini dari kalangan apa?" Kemudian dia menjawab, "Saya dari Yahudi." यानी भीख मांग रहे हो तुम। इसने अर्ज़ किया मैं जिजिया हाजतमंदी और बुढ़ापे की वजह से भीख मांग रहा हूँ। जिजिया देना पड़ता है, ज़रूरत है मुझे, और बुढ़ापा आ गया, काम भी कोई नहीं कर सकता। Kemudian bertanya, "Mengapa Anda meminta-minta?" Kemudian ditanya, saya harus meminta-minta karena saya harus memberikan jizyah." Kemudian Hazrat Umar memegang tangannya, kemudian membawa kepada rumah, kemudian diberikanlah hadiah untuknya, kemudian memanggil petugas di bendahara di Baitul Mal, kemudian disampaikan kepadanya bahwa uruslah ini dan bantulah ia. Oleh karena itu, बेसहारा छोड़ दें, जवान थे काम करते थे तो जिजिया लिया, hendaklah jangan लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया, किसी काम के काबिल नहीं, लागत meminta jizyah dari orang-orang yang tua karena हक है, इसको दिया। dia sudah tua dan tidak dapat lagi untuk bekerja. Jika minta jizyah kepada orang yang masih muda yang bisa bekerja, itu tidak apa-apa. और मसाकीन से मुराद Yang nama sedaqatul lil fuqara'i, fuqara itu adalah किताब। आपने masakin, artinya adalah ahli kitab. Beliau bersabda, माफ फरमा दिया। jadi फिर इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम में क्या है? kemudian मुस्लिम और dalam इक़्तिसादी निज़ाम ekonomi Islam, berkenaan dengan ekonomi Islam, Hazrat Muslim Maud alaihissalatu wassalam menulis satu kitab yang sangat rinci, dan beliau menerangkan bahwa kepada orang-orang yang membutuhkan, penduduk yang membutuhkan, apa hak-hak mereka dan bagaimana Islam hendaknya memenuhinya. मालिक हुई, Kemudian tertulis di sana bahwa pemerintah Islam yang memiliki harta जिसने हर एक शख्स dan kemudian ia mendapatkan pendapatan, hendaknya pemerintah tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang dan pangan. रज़ियल्लाहु के ज़माने में Dan maka dari itu Hazrat Umar radhiyallahu an pada zaman beliau, ketika pemerintahan telah mapan, maka di bawah pemerintahan Islam, हुकूमत का ज़िम्मा था, pemerintah Islam saat itu memenuhi dan bertanggung jawab atas tanggung jawab sandang dan pangan mereka. Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan tujuan ini, kemudian pun menjalankan sensus penduduk dan menyampaikan bahwa tulislah nama orang-orang yang, पहली मर्दमशुमारी kemudian para penulis pun mengakui dan dalam sejarahnya bahwasanya sensus pertama itu dilakukan oleh Hazrat Umar, dan काम तो इस्लाम ने शुरू किया था। betapa tingginya contoh yang diperlihatkan oleh Hazrat Umar, dan contoh seperti inilah yang harus kita perlihatkan juga oleh kita sebagai umat Islam, yaitu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka. Dan hendaknya pemerintah pun mengetahui secara rinci bahwasanya berapa banyak jumlah orang yang harus diberi bantuan kepadanya. कि वहाँ सोशल हेल्प मिलती है, Pada saat ini, untuk beberapa लेकिन सबसे पहले इस किस्म का इक़्तिसादी निज़ाम इस्लाम ने जारी किया था। jadi pertama-tama zaman ini, pertama-tama harus diketahui juga bahwasanya Islamlah yang pertama-tama yang memperhatikan रज़ियल्लाहु के ज़माने में sandang dan pangan penduduknya, dan हर शहर के लोगों के नाम dan Hazrat Umar radhiyallahu an dengan amalan beliau बच्चों के नाम और उनकी तादाद दर्ज की जाती kepada setiap daerah, है। हर शख्स के लिए ग़ज़ा की भी beliau mengetahui jumlah orang yang membutuhkan, baik itu di setiap keluarga bahkan, और ज़्यादा खाने वाले भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खा सकते dan memberikan tunjangan kepada mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Di dalam sejarah tertera bahwa Hazrat Umar radhiyallahu an हैं। उन्हें दूध पीते बच्चों का ख्याल नहीं रखा। dalam di zaman permulaan tatkala वगैरह की सूरत में मदद मिलनी शुरू होती थी जब माएँ अपने बच्चों का दूध छुड़ा देती थी। di awal एक रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु di satu malam Hazrat Umar radhiyallahu an beliau किसी
berkeliling untuk mengetahui keadaan orang-orang penduduk beliau. Kemudian di satu kemah diketahui bahwa di sana ada tangisan. Kemudian Hazrat Umar berhenti di sana. Kemudian ibu dari anak tersebut menepuk pundak anaknya supaya anak itu tidur. Kemudian Hazrat Umar datang ke dalam, dan bertanya kenapa tidak memberikannya susu. Kemudian wanita tersebut menjawab bahwasanya Anda tidak tahu. Wanita itu tidak tahu, mungkin itu saja wanita itu tidak tahu itu adalah Hazrat Umar. Hazrat Umar bersabda, apakah wanita tersebut berkata bahwasanya saya telah Hazrat Umar saat itu juga kembali dan dan di perjalanan beliau sedemikian rupa sedihnya dan datang sendiri ke gudang pemerintah dan membuka gudang dan kemudian mengangkat karung dan beliau mengangkat sendiri di pundak beliau. Kemudian petugas di sana bertanya kepada beliau supaya mengantar sendiri. Kemudian tapi beliau Hazrat Umar menolaknya karena ini adalah kesalahan saya dan saya harus menyampaikannya, menghantarkannya langsung ke ibu tersebut. Dan wanita tersebut membutuhkan gizi yang lebih banyak karena masih memberi susu kepada anaknya. Demikianlah Islam memperhatikan makanan setiap penduduknya, kemudian sandang dan pakaiannya juga. Sangat disayangkan kaum muslim saat ini tidak memenuhi contoh-contoh seperti malahnya Hazrat Umar dahulu. Tetapi jadi inilah yang diperlihatkan oleh Hazrat Umar, bagaimana beliau itu keadaan yang terjadi saat ini, banyak sekali demonstrasi, kemudian kekisruhan, kemudian kegelisahan yang terjadi banyak tempat di dunia. Jika pemerintah menjalankan contoh seperti Hazrat Umar ini, maka tidak akan ada lagi kesulitan-kesulitan seperti saat ini. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan pakaian kepada mereka yang sudah tua, yang sudah tidak dapat bekerja, dan sensus pun diperlukan supaya mengetahui bagaimana pajak yang harus diberikan oleh penduduk. Dan dengan sensus pun dapat diketahui berapa jumlah penduduknya, apakah semuanya pada memberi pajak atau tidak. Dan ini diperlukan juga untuk memberikan tunjangan kepada karyawan-karyawan pemerintahan. Oleh karena itu, sensus yang dijalankan oleh Hazrat Umar adalah supaya segenap penduduk mendapatkan kemudahan dalam bantuan pakaiannya. Jadi sensus pada zaman Hazrat Umar adalah supaya setiap penduduk yang ada di dalamnya mendapat bantuan sandang pakaian. Jadi inilah kelebihan Islam, bahwa sensus pertama itu adalah dalam Hazrat Umar. Di zaman Rasulullah SAW pun ada sensus, tapi itu hanyalah untuk mengetahui berapa jumlah kaum muslim saat itu. Tetapi dalam Hazrat Umar, sensus yang dijalankan di sana adalah supaya mengetahui berapa banyak bantuan yang harus diberikan, bantuan sandang yang harus diberikan kepada kaum muslim yang membutuhkan saat itu. Oleh karena itu saat ini, jika pemerintah saat ini
meminta penduduknya untuk mengirim sendiri permohonan untuk mendapatkan bantuan, ini adalah suatu hal yang salah. उसे भी दिया जाएगा, Oleh karena itu, किसी और ही को दान दे दे, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि उसे इतना ख्याल किया जाता है। यहाँ भी गरीबों के जज्बात का एहसास किया गया है, ख्याल रखा गया है। अमीरों को तो असूलन देने की जरूरत नहीं है, jadi di zaman Hazrat Umar ini pun किया जाता है। beliau sangat memperhatikan bagaimana perasaan orang-orang yang miskin ini dengan langsung memberikannya kepada mereka bantuan. गरीबों को खर्च होता है। लेकिन कुछ क्योंकि यहाँ गरीबों के जज्बात का ताल्लुक है, इसलिए अमीरों को भी Jadi ini ada berkaitan erat dengan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. मस्किनों की ज़रूरियात पूरी करना, Oleh karena itu kepada हक अदा करने का हुक्म इस्लाम memenuhi hak-hak orang miskin, orang-orang yang membutuhkan dan yang और बेगैर adalah merupakan ajaran Islam, dan memberikan perintah kepada segenap kaum muslim untuk memberikannya tanpa mengharapkan balasan. को दिमाग में Kemudian के इस हद hendaknya di dalam pikiran अदा करने को दिया गया dilahirkan तो दुनिया के अमन और सलामती की भी जमानत है। Jadi pemikiran inilah yang akan memberikan jaminan bagi adanya perdamaian di dunia. हजरत मोहम्मद मुस्तफा मोहसिन इंसानियत इस्लाम अहमदियत नाराए तकबीर। हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, आम और खुदा की तरफ चलना। kebaikan adalah sebuah शैतान हर एक राह में लोगों की राह नहीं करता और उनको राह हक से बहकाता है। kebaikan मसलन रात को रोटी ज्यादा पक गई और सुबह को बासी बच गई, seperti halnya jika suatu उसके सामने अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, अभी एक लुकमा नहीं लिया कि दरवाजे पर आकर फकीर ने सदा की और रोटी मांगी, कहा कि बासी रोटी साहिल को दे दो। अपने सामने अच्छा ताज़ा खाना पड़ा है, तो ये पता है कि रात की बासी बची हुई रोटी है, तो बड़ा हौसला दिखाया घर वाले ने। उन्होंने कहा ये बासी रोटी जो कल की पड़ी हुई थी वो जो मांगने वाला है उसको दे दो। मुसलमान फरमाते हैं क्या ये नेकी होगी? kemudian ada satu peristiwa bahwa seorang memberikan जना पसंद उसे makanan yang tidak baik, yang basi kepada orang lain. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaknya jika memberikan kepada orang lain adalah memberikan makanan yang baik. Mengapa harus memberikan makanan yang basi? यतीमों व असीरा, Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Dan at-ta'am di sini adalah makanan yang baik. पसंदीदा हो, सड़ा हुआ बासी ताम Jadi makanan yang at-ta'am ini adalah makanan yang baik, makanan yang suci dan yang bersih. में से जिसमें अभी Jika makanan yang basi itu tidak disebut sebagai ta'am, dan makanan yang masih segar डाल दे, अगर अपना ताज़ा खाना दे दिया तो ये नेकी है, बासी खाना देना नेकी नहीं। jika memberikan makanan yang baik, maka ini adalah kebaikan. Jika memberikan makanan yang basi, maka itu bukanlah suatu kebaikan. Oleh karena itu, bagaimana perlakuan Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada orang yang miskin? Hazrat Maulana Abdul Karim Sahib menulis bahwa terkadang गंवार औरतें जोर से दस्तक देती और ada orang-orang कहती थी yang मिर्जा जी जरा बुआ ada orang yang datang meminta bantuan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan kata-kata yang sedikit kasar. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam pun saat itu pun membuka saat ada orang yang membangunkannya, dan और दुआ बताते हैं। kemudian beliau alaihissalam langsung mendengarnya apa keluhannya dan langsung memberikan bantuan dan obat kepadanya. Orang-orang Maulana Abdul Karim menyatakan bahwasanya bagaimana orang-orang zaman sekarang, mereka itu tidak akan membuka pintunya karena dengan alasan tidak memiliki waktu. Tetapi bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam langsung membuka pintu, dan लेकिन खुद ही घबरा कर उठ खड़ी होती है। jadi janganlah seperti orang-orang sekarang ini, yaitu कहते हैं yang कि कुंवारी औरतें बच्चों
jika ada orang meminta-minta kemudian berkata dengannya dengan kata-kata yang keras dan menyingsingnya, मैं अंदर से भी चंद खिदमतगार औरतें शरबत शीरा के लिए बर्तन हाथों में लिए आ गईं अंदर भी आई होंगी Jadi pada peristiwa itu Hazrat Masih Maud alaihissalam melakukan memberikan perlakuan ini, padahal di dalam rumah beliau saat itu pun ada juga pelayan di rumah beliau, tetapi beliau melakukannya. मौलवी साहब कहते हैं मैं भी इत्फाकन जहाँ निकला क्या देखता हूँ कि हजरत कमर बस्ता और मुस्तैद खड़े हैं जैसे कोई यूरोपियन अपनी दुनियावी ड्यूटी पर चुस्त और होशियार खड़ा होता है और 5-6 संदूक खोल रखे हैं और छोटी छोटी शीशियों और बोतलों में से Kemudian ada किसी को कुछ और किसी को कोई अर्क दे रहे हैं और कोई 3 घंटे तक यही बाजार लगा रहा और हस्पताल जारी रहा। फरागत के बाद मैंने अर्ज़ किया कि हजरत ये तो बड़ी जहमत का काम है और इस तरह बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। अल्लाह अल्लाह किस शान और तमानियत से मुझे जवाब दिया हज़रत मुसलमान ने कि ये भी तो वैसा ही दीनी काम है। Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam rumah beliau menyimpan अंग्रेज़ी और यूनानी obat-obatan dari berbagai macam jenis, yaitu obat-obatan Inggris dan Yunani, dan ini beliau sampaikan bahwasanya ini merupakan, yaitu menyimpan obat-obatan merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan बाद नमाज मगरिब kemudian di dalam sirat beliau alaihissalatu wassalam, याब होने के लिए आए हुए थे मिसले परवाना हजरत पर गिर रहे थे एक दूसरे पर गिर रहे थे कि करीब करीब हों हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के। अक्सर हिस्सा इनमें से देहात वालों का था। जगह की तंगी थी और मर्दमान की कसरत देखकर बाज ने कहा कि लोग पीछे हट जाओ। जगह थोड़ी थी लेकिन बेशुमार लोग थे तो किसी ने ऐलान किया कि मर्द पीछे हट जाएं। हजरत जी को तकलीफ़ होती है या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ होती है, ज़रा पीछे हट जाओ। इस पर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी को ना कहा जाए कि तुम पीछे हटो। Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, janganlah mengatakan kepada orang yang ada di situ untuk कोई दम सोबत हासिल हो, कोई दम सोबत हासिल हो और कुछ वक्त सोबत हासिल हो, उनको मुलाकात में असर हो और उन्हीं की ada satu peristiwa bahwa banyak sekali tamu yang datang kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian ada seorang tamu yang dorong-dorong beliau. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam गरीबों tidak फरमाया ये गरीबों के हक में जिनके कपड़े मैले होते हैं। meskipun pakaian-pakaiannya terlihat kumuh, tetapi dikatakan bahwasanya ada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa janganlah menjadi lelah dengannya untuk mengkhidmatinya. Oleh karena itu अखलाक पेश होता है, इसलिए खुदा ताला ने गरीबों की सिफारिश की है जो बेचारे hendaknya kepada segenap kalangan pun, kepada orang yang miskin yang pakaiannya lusuh pun, Hazrat Masih Maud alaihissalam memperlakukannya dengan baik. Dan beliau nasihatkan ini juga kepada orang-orang yang kaya. चाहता कि मेरी Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, saya tidak menginginkan bahwasanya anggota jemaatku ini melihat membeda-bedakan satu sama lain atau merendahkan saudaranya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui siapa yang besar dan siapa yang kecil. Ini adalah janganlah melakukan sesuatu, janganlah menanamkan di dalam dirinya suatu kesombongan. Ada orang yang saat bertemu dengan orang yang besar, ia berkata dengan sangat baik, tetapi jika bertemu dengan orang yang rendah, maka ia merendahkannya. Janganlah berlaku seperti ini. Suatu jemaat tidaklah menjadi jemaat jika memakan hak saudaranya. Oleh karena itu, kemudian jangan menjadi orang yang mencaci maki saudaranya dan melihat saudaranya dengan pandangan yang hina. Hendaknya jemaatku bukan seperti ini, tetapi hendaknya jemaatku adalah jemaat yang saling menguatkan satu sama lain, karena dengan ini akan menimbulkan kecintaan satu sama lain dan keberkatan Tuhan akan turun kepada jemaat. Oleh karena itu, Anda sekalian hendaknya membangun suatu persaudaraan yang baru setelah baiat ini, dan lupakanlah apa yang telah terjadi di belakang.
Dan di dalam jemaat ini banyak sekali jenis manusia, ada yang muda, ada yang tua, dan hendaknya orang orang yang kaya memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang miskin dan jangan memandangnya secara rendah, karena pada akhirnya ayah 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 engkau sekalian adalah satu. बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं Sesungguhnya Hazrat Masih Maud SAW bersabda bahwasanya di dalam agama, di dalam jemaat suatu agama, orang-orang yang miskin memiliki merupakan suatu golongan yang besar di dalamnya, dan di dalam diri mereka mengandung mengandung ketakwaan. Oleh karena itu, janganlah memandang mereka secara rendah, tetapi justru keberkatan Allah Subhanahu wa taala banyak yang turun kepada mereka. Dan ketahuilah bahwasanya hak itu ada dua macam, ada hukukullah dan ada hukukul ibad. Orang-orang yang kaya, kesombongan mereka merusak diri mereka, dan dengan adanya sifat buruk mereka ini, maka mereka akan memahrumkan, meluputkan diri mereka sendiri dari hukukullah, karena mereka mahrum karena mereka tidak melakukan hukukul ibad. Jadi hendaknya jangan ada perbedaan dalam memperlakukan saudara Anda. Kelebihan orang-orang miskin, mereka itu bisa melakukan hal-hal yang sederhana, seperti halnya membawa makanan, kemudian memijit kaki. Tetapi kelebihan-kelebihan ini tidak dimiliki orang-orang yang kaya, karena banyak sifat-sifat mereka yang justru menjadi halangan bagi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini. Oleh karena itu, dan beliau alaihissalam bersabda bahwa orang-orang yang miskin mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebersihan, kesucian kepada hati kita, dan menjadi orang-orang yang memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Dan semoga di segenap negeri ada tercipta masyarakat yang seperti ini, dan kita menjadi contoh bagi semuanya. Dan dalam doa kita ingatlah doa-doa kita, yaitu keluarga para yang di penjara, keluarga-keluarga para syuhada. Kemudian semoga kita maju dalam keimanan mereka. Kemudian di tempat-tempat yang dimana terjadi kezaliman terhadap para Ahmadi dan menjadi target, para Ahmadi dijadikan target untuk pembunuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana untuk kebebasan mereka, dan doakan juga kepada segenap kaum muslim seluruh dunia dan juga kepada segenap manusia supaya mereka memenuhi. Mari kita berdoa, doa dimulai.
आमीन। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से अपने अपने घरों में लेकर जाए।